हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज आमे गंगाधर मेहेरकर कविता मधुमय यह कविताटी विषय रे आज आमे आलोचना करिबा। प्रथमे कवि परिचय जानिबा, कविंकर सृष्टि संभार कौन रही से विषय आलोचना करिबा। तापरे कविता विषय रे आलोचना करिबा जे कवितार कौन वर्णना रही। स्वभाव कवि गंगाधर मेहेरकर जन्म 1862 ख्रीष्टाब्द अगस्ट 9 तारिख श्रावण पूर्णिमा तिथि रे बरगढ़ जिलार बरपाली ठारे एक तंतुपाय परिवार रे जन्म लाभ करथिले। तांको पितांको नाम हेउची श्री चैतन्य मेहेर, मातांको नाम सेवती देवी। आमे जानिछे गंगाधर मेहेर को स्वभाव कवि भाव से जो स्वभाव कविर गौरव तांकर जो प्रकृति वर्णन रे तांकर जो स्वकीय परिकल्पना रही सेथिपाई तांको स्वभाव कविर गौरवटी प्रदान कर देछि। केवल तांकर प्रकृति वर्णना पाई तांकर सृष्टि संभार कौन रही काव्य रसरत्नाकर, इंदुमती, उत्कल लक्ष्मी, कीचकबध, अयोध्या दृश्य, पद्मिनी, प्रणयवल्लरी, तपस्विनी। कविता हेउची अर्घ्य थाली, कविता कल्लोल और कविता माला, अहल्यास्तव, भारती भावना। खंड कविता द्वय होची कुमार जन्मोत्सव, भक्ति उपहार। तांकर आत्मजीवनी पुस्तक आत्मजीवनी जहाँकि असंपूर्ण रचना। पुराण कवि फकीर मोहन, स्वर्गीय काशीनाथ पंडा, यहा कि पृथ्वीर शब्द, ये होची तांकर गद्य रचना। कविंकर प्रथम रचना हेउची रसरत्नाकर, जार रचना काल 1885 रु 92। यहाँ परे से शार्दूल विकृचित छंदरे रचना करिसेंती अहल्यास्तव। यही काव्यटी अहल्यास्तव परे से रचना कले इंदुमती। आमर जो आलोच्य कविता रही मधुमय कविता, यही मधुमय कविताटी अर्घ्य थाली कविता संकलन रु आसी अछि। यही अर्घ्य थाली कविता संकलन रचना काल हेउछि 1919 मसीहा। अर्घ्य थाली कविता संकलन रे केतोटी कविता रही? 39टी कविता रही। ये मध्य प्रश्न आसुछि। वर्तमान आलोचना करिबा एही मधुमय कवितारे कौन मधु भरी रही। कवितार नामकरण करा जायछि मधुमय। गंगाधर मेहेरकर समकालीन हेउछंती मधुसूदन, भक्त कवि मधुसूदन राव। मधुसूदन तांकर कवितारे मानव मानंकु ए जो अमृतमय स्पर्श लाभ करिबा पई तांको बहु काव्य कवितारे से आह्वान प्रदान करिसंती। ए पृथ्वी हेउछि तांको लागि मधुमय, अमृतमय आ सुधामय। जदि आमे भक्त कवि मधुसूदन रावकर कवितार गोटे पंक्ति देखिबा ताहले सेथिरे लेखा अछि जे मधुमय सृष्टि, सुधामय सृष्टि, ए सृष्टि अमृतमय हे। जाग नर नारी अमृत संतति, पिय से अमृतमय हे। भक्त कविंकर समसामयिक होचंती गंगाधर मेहेर। तांकर जो अमृतपम बाणी गंगाधर को कौन करिछि अभिमंत्रित करिछि। से मध्य समग्र विश्व को मधुमय बोली विवेचना करिसंती। एही मधुझर मानवर पाप ताप दुख क्लेश जहाँ रही से सबको कौन करिबो दूरीभूत करिबो। तेणु ए विश्व हेउछि मधुमय बा अमृतमय। कहा भाषा रे? गंगाधर मेहेर को भाषा रे। सेथिपाई कविताटी एहीपरि भाव आरंभ करा जायछि जे विश्व देख मधुमय रे जीवन, विश्व देख मधुमय, मधुर झरण करिब हरण, तो पाप मरण भय रे जीवन। कौन कहा जायछि? विश्वर प्रत्येक सजीव रुहंतु बा निर्जीव समस्ते होचंती मधुमय जीवन बोध को कौन करुचंती लक्ष्य करिसंती।
कविଙ୍କ दृष्टि विश्व रे जहाँ सब रही सजीव निर्जीव समस्त मधुमय भरी रही। जननीर स्नेह जायार प्रणय बुध बंधु सदालाप जनक आदर एक एक झर तड़ी देउछंती तापरे जीवन। जननीर स्नेह 10 मास गर्भरे धारण करी जे जननी वात्सल्य स्नेहरे जन्म दे थाए संतान को बक्षरु अमृतर स्तन दान करी से पुष्ट करे तार शरीर को तार शिशुर शरीर को संतान देहरे से फूलर आघात लगिले मध्य जननी पक्षरे यह कौन हुए असह्य जंत्रणा हुए। जननीर स्नेह ममतार कौन नहीं पटांतर नहीं। जननीर जो मधुमय बाणी संतान हृदय रे मधु बरसाई दिए। तापरे कह जाय जायार प्रणय सेहीपरि स्त्रीर प्रणय फासरे पुरुष अनुभव करे एक दिव्य आनंद। बुध बंधु सदालाप कथा कह जायछि जे ज्ञानी बंधु सहित आलाप आलोचना मध्यरे मनीष हृदय रे कौन हुए ज्ञानर अमृत भरी दिए। मनीष जीवन जो दुख रही जो ताप रही जो शोक रही तार निवारण करने पर ये जो मनीष जीवन रे प्रमुख भूमिका ग्रहण करिसेंती एमाने। जनक आदर कथा कह जनक कहले पितांकर जन्मदाता पिता मध्य आमको तांकर जो अशेष स्नेह ममतार पाराबार मध्य कौन करथांती आप्लुत कर रखती निज जीवन को तिल तिल दग्ध कर निजे अभ्युक्त रही से आमको दाना पानीर निर्भर प्रतिश्रुति दे थांती। ये जो मधुमय विश्वर से होछंती एक मधुर झरणार परिप्रकाश कथा कह जायछि काहाको ना जनक पिता को। ये समस्ते होछंती मनुष्य जीवनर प्रमुख भूमिका ग्रहण करिसेंती मधुमय। नव नव कर्म नव नव मर्म नव नव ज्ञान पथ नवीन आलोके देखांती एलोके मधु झर सत सतरे जीवन। मनीष होची कौन ना गोटे सामाजिक प्राणी से मनीष समाज रे बंची रहे नित्य प्रत्यक्ष करे अन्य मनीषर जो कर्म प्रवणता को बा नूतन आविष्कार को निजर हृदय दिग्बल को से कौन करे संप्रसारित करिथाए। मनीष जन्म ठारू आम जो देखा मृत्यु पर्यंत ताहले से प्रत्येक मुहूर्त रे समाज रूपक जो शिक्षानुष्ठान रही सेथिरु बहु उच्च कोटिर शिक्षा लाभ करे निजकु से परिमार्जित मध्य करिथाए। मनीष जीवन रे ये जो सामाजिक दिग्दर्शन को कवि कौन कहते गोटे गोटे मधुर झरणा सहित तुलना करचंती। सेथिपाई कहा जायछि मधु झर सत सतरे जीवन केवल गोटे झरण नुह एहीपरि शह शह अमृतमय झरणा मानवर हृदय को कौन करुछि दिव्य भाव रे अनुप्रेरित करुछि। फल मनुष्य कौन हो जाए अमृत संतान। मधुमय बने मधुमय स्वने गाई मधुमय गीति विहंगम गण पुरांति श्रवण मधु ढाली नीति नीति रे जीवन। ईश्वर होउछन्ते अमृतमय तांको द्वारा ये जो सृष्टि रही जो पृथ्वी जो मही तांको हाथ रे कौन होइछि तांकर हाथर स्पर्श रे अमृतमय हो जाइछि अमृतपम हो उठिछि। पहाड़ पर्वत वन जंगल सहित सागर प्रत्येक होउछन्ति कौन गोटे गोटे मधुमय परिप्रकाश। विहंगम गण कथा कह पक्षीगण सेमानंकर जो मधुमय गीतिका गान करती सेमानंकर मधुमय संगीत रे मानवर कर्णगोहर पवित्रता रे भरी जाए प्राण रे गभीर प्रशांति अनुभूत हुए। आमे जदि पक्षीगण मानंकर सुमधुर गान सुनिबा सेथिरे कौन हेबो गोटे दिव्य अनुभव रे आप्लित हो जाए मन आ हृदय। ये सब कहार सृष्टि ये होछन्ति ईश्वरंकर ये होछन्ति अमृतमय सृष्टि। दिने दिनपति रात्रे रुषतति सहित कुमुद बंधु विचारी गगने अखिल भुवने विचरन्ति ज्योति मधुरे जीवन।
କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ନା ଦିନେ ଦିନପତି, ଦିନରେ ଦିନପତି ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ପାଳନକର୍ତ୍ତା। ସେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅମୃତମୟ ଜ୍ୟୋତି ଦାନ କରିକି ଏ ସଂସାରକୁ ଆଲୋକିତ କରି ରଖିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଜୀବନ ଧାରଣ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି। ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ଘଟେ ପୃଥିବୀରେ। ଏଇସବୁ ସବୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ମାନବର ହୃଦୟ କ'ଣ ହୁଏ? ବିସ୍ମୟାଭିଭୂତ ହୋଇ ଉଠେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ରହିଛି, ସେଥିରେ ପୁଣି ରହିଛି ରାତ୍ରି ରୁଷତତି। ରାତିର ଆକାଶରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଆଉ ନକ୍ଷତ୍ରମାନେ ଯେଉଁ ବିଚରଣ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅମୃତମୟ କିରଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଫଳରେ ଦିବସରେ ଆମେ ଉତ୍ତପ୍ତ ପୃଥିବୀ ଶାନ୍ତ ଶୀତଳ କିରଣରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? କୋମଳ ସ୍ନିଗ୍ଧ ହୋଇ ଉଠେ। ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ରହିଛି, ବିଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଆହୁରି ମଧୁମୟ କରିବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେଉଁ ଅବଦାନ, ଏ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଅମୃତମୟ ମଧୁମୟ। କେବଳ କାହା ପାଇଁ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ। ଏ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ଆଉ କ'ଣ ରହିଛି ନା ମହି ଧରେ ସରିତ ସାଗରେ, ସରେ ବନେ ଉପବନେ। ଦେଖ ଫୁଲ କୂଳ ପଲ୍ଲବ କଲ୍ଲୋଳ, ମଧୁ ମାଖିଛନ୍ତି ଘନେରେ ଜୀବନ। ଏ ବିଶ୍ୱ କ'ଣ? ମଧୁମୟ ଆଉ ଅମୃତମୟ। ମାନବର ସନ୍ତୋଷ ବିଧାନ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ଚତୁର୍ଦିଗରେ ବହୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଶୋଭା ସମ୍ପଦ ଭରି ରଖିଛନ୍ତି। ଫଳରେ ଜୀବନକୁ କ୍ଲାନ୍ତ କୋମଳ କମନୀୟ କରି ଚିହ୍ନିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଛି। ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ନଦୀ ସାଗର ପୁଷ୍କରିଣୀ ବନ ଉପବନ, ପୃଥିବୀର ସର୍ବତ୍ର ବିଭୁଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅମୃତମୟ ଯେଉଁ ହାତ ସ୍ପର୍ଶରେ ଶୋଭା ପାଉଛି। ପଲ୍ଲବ କଲ୍ଲୋଳ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ପଲ୍ଲବିତ ବୃକ୍ଷରାଜି, ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ଓ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବାସ୍ନା ରହିଛି, ଯେଉଁ ସେଇ ବାସ୍ନାୟିତ ଫୁଲର ସୁରଭିରେ ମଧୁମୟ ହୋଇ ଉଠିଛି ଏକ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ପୃଥିବୀ। ବୃକ୍ଷରାଜିର ଯେଉଁ ଢଳ ଢଳ ପୁଷ୍କର ସମ୍ଭାର କୋଟି କୋଟି ଜନମନକୁ କ'ଣ କରିଥାଏ? ହରଣ କରିଥାଏ। ସେ ଯେଉଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି, ସେ ଯେଉଁ ମଧୁମୟ ରହିଛି। ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କର କରୁଣା କନ୍ଦର, ମଧୁ ଝର ଜନ୍ମସ୍ଥଳ। ଚାହିଁ ଝର ପ୍ରତି ଉଚ୍ଚେ କଲେ ଗତି, ପାଇବ କରୁଣା ଚଳରେ ଜୀବନ। ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କର କରୁଣା କନ୍ଦର, ଈଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ? ଦୟା ଓ କରୁଣାର ସାଗର। କରୁଣା କନ୍ଦରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କରୁଣାର ସାଗର। ତାଙ୍କ କରୁଣାର କନ୍ଦରରୁ ମଧୁମୟ ଝରଣା କ'ଣ ହେଇଛି? ଜନ୍ମ ନେଇଛି। ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନା ଈଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ଏହି ସୃଷ୍ଟିର ସ୍ରଷ୍ଟା। ଏହି ବିଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟିର ଅମୃତମୟ ଯେଉଁ ଅବଦାନ ରହିଛି, ଈଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ତାର ଜନ୍ମଦାତା। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ଏହି ମଧୁରର ଉତ୍ସ। ମଣିଷ ବିଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟିର ଯେଉଁ ଅପରୂପ ରହସ୍ୟକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି ସେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କ ଦିଗରେ ନିଜକୁ କ'ଣ କରୁଛି? ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି କବି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? ନା ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନୁଚିନ୍ତନରେ ନିଜକୁ ଯଦି ଉଦ୍ବୋଧ କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ମଣିଷ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେବ? ମଧୁମୟ ହେବ ବା ଅମୃତମୟ ହେବ। ଏହା ହେଉଛି କ'ଣ? ନା ମଧୁମୟ ଜୀବନ ଲାଭ କରିବାର ଏକ ଅସଲ୍ୟ ରହସ୍ୟ। ହେଲେ ହେଁ ତୁଷାନ କରୁଣା ନିଧାନ, ରାଜ୍ୟରେ କରିଛୁ ବାସ। ପଢ଼ାଇଲେ କର ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀ ପୟର, ଲଭେ ନହେବୁ ନିରାଶରେ ଜୀବନ। ହେଲେ ତୁ ସାନ, ମନୁଷ୍ୟ ହେଉଛି ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜୀବ। ଏ ଯେଉଁ ବିରାଟ ବିଶ୍ୱର ବିରାଟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମନୁଷ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ? କ୍ଷୁଦ୍ର। ଅଥଚ କବି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? କ୍ଷୁଦ୍ର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି। କାରଣ କ'ଣ? ନା ଭଗବତ କରୁଣା ଖଞ୍ଜା ହୋଇ ରହିଥିବା ବିଶ୍ୱରେ କୌଣସି ପ୍ରାଣୀ କ୍ଷୁଦ୍ର ନୁହନ୍ତି ବା ହେୟ ନୁହନ୍ତି। ବରଂ ବିଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟିକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ବୋଲି କବି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ଜନ୍ମଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନବ କ'ଣ କରିଥାଏ? ଭଗବତ କରୁଣାରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି।
ଅଥଚ ସେ ସାଂସାରିକ ବିଷୟ ବାସନାରେ ପ୍ରମତ୍ତ ହୋଇ ନିଜର ସୃଷ୍ଟିର ଯେଉଁ ଅସଲ ରହସ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି ସେ ଅସଲ ରହସ୍ୟକୁ ବିସ୍ତୃତ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ସେଥିରେ କ'ଣ ରହିଛି, ଯେଉଁ ବିପୁଳ ବାହୁ ବିସ୍ତାର କରିଛନ୍ତି ମଣିଷ ନିଜର କୋଳକୁ ଭିଡ଼ି ନେଇ ଅଭୟ ଆଶ୍ରୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାର କାହାର ମହିମା ରହିଛି? ବିଭୁଙ୍କର, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପଦାରବିନ୍ଦ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଯଦି ବିଭୁଙ୍କର ପଦାରବିନ୍ଦକୁ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ହାତ ବଢ଼ାଇବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମଧୁମୟ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ କ'ଣ ହେବ? ଲାଭ ହେବ। ବଢ଼ାଇଲେ କର ଯଦି ବିଭୁ ପଦାରବିନ୍ଦକୁ ହାତ ବଢ଼ାଇବା। ସର୍ପ ଦଷ୍ଟ ଜନ ମୁଖରେ ଲବଣ, ଦେଲେ ବୋଲି ଥାଇ ମାଟି, ଜ୍ଞାନ ଭ୍ରଷ୍ଟେ ମଧୁ ନ ଲାଗିଲେ ସ୍ୱାଦୁ, ଜ୍ଞାନ ଗଦ ପିଅ ବାଟିରେ ଜୀବନ। କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା ସର୍ପଦଷ୍ଟ ଜନ, ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ, ସର୍ପ ଦଂଶନ କରିଥିବା ମଣିଷ ମୁଖରେ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଲବଣ ଦେବା ଖାଇବା ପାଇଁ ତାକୁ ତାହା ମାଟି ଭଳି ଲାଗିଥାଏ। ସେ ଲବଣର ସ୍ୱାଦକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି ଯଦି ଜ୍ଞାନଭ୍ରଷ୍ଟ ବା ନାସ୍ତିକ ମଣିଷ ସଂସାରର ଯେଉଁ ମଧୁମୟତାକୁ କ'ଣ କରେ? ଅନୁଭବ କରିପାରେ ନାହିଁ। ତାକୁ ଏଇ ପୃଥିବୀ ମଧୁମୟ ନ ଲାଗି କ'ଣ ଲାଗିଥାଏ? କଟୁ ସ୍ୱାଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଯେପରି ଭାବରେ ସର୍ପ ଦଂଶନରେ ଲବଣ ମାଟି ଭଳି ଲାଗିଥାଏ, ଏଇଭଳି ଯେଉଁ ମଣିଷକୁ ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଗଦ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଜ୍ଞାନ ଗଦ ପିଅ। ଜ୍ଞାନ ଗଦକୁ ଯଦି ବାଟିକି ପିଆଇଲେ ଅଜ୍ଞାନ ରୂପକ ବିଷ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ସେହି ଯେଉଁ ମଧୁମୟ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ। ଏହି କବିତାଟିରେ କ'ଣ ରହିଛି? କବି ସୃଷ୍ଟିକୁ ମଧୁମୟ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। କବିତାର ଆରମ୍ଭରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। କବିତାର ମଧ୍ୟଭାଗରେ କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି ନା ମଧୁମୟ ସୃଷ୍ଟିର ଯଥାର୍ଥତା ପ୍ରତିପାଦନ କରାଯାଇଛି। ଯେ ମଧୁମୟ ସୃଷ୍ଟିର କ'ଣ ପାଇଁକି ତା'ର ଯଥାର୍ଥତା, ଏ ବିଶ୍ୱ କିପରି ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର, ଜନନୀ ପତ୍ନୀ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ପିତାଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ବନ୍ଧୁଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କ'ଣ କରୁଣା ସାଗର ରହିଛି ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ଏବଂ ପରିଶେଷରେ କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି ନା ବିଭୁ ପଦାରବିନ୍ଦରେ ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି କବି। ଏହି ଆଲୋଚ୍ୟ ଯେଉଁ କବିତାଟି ରହିଛି କବିଙ୍କର ଜୀବନ ଦର୍ଶନ ତା ସହିତ ବିଭୁ ପ୍ରେମ ଭାବକୁ ଏହା ସାର୍ଥକ ଭାବେ ପରିପ୍ରକାଶତା ଲାଭ କରିଛି। ଏହା ହେଉଛି ଆମର ଆଲୋଚ୍ୟ ମଧୁମୟ କବିତା, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମର ପ୍ରତିଟି ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ପାଇପାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।